बोलिए जय महाराष्ट्र। तो शिवम, क्या तुम हमें महाराष्ट्र के कल्चर के बारे में बता सकते हो? हाँ, नमस्कार सगळे प्रियजनांनो, आज आम्हाला एक खूप सुंदर नृत्य प्रस्तुत कार्यांचा अवसर मिळाला। हे नृत्य महाराष्ट्राचे पारंपरिक नृत्य प्रकार आहेत। आम्हाला अर्जुन एकता नवीन पुराण, एकता नवीन उत्साह, एकता नवीन ऊर्जा आहे। This dance performance represents the traditional dance form of Maharashtra. We have among us a new enthusiasm, a new excitement and a new energy. So let's welcome the students of CLPS for the Marathi dance. So please give a big hand. डोलतय भरावा बाई माझी ढोल डोलतय भरावा ढोल डोलतय भरावा बाई माझी ढोल डोलतय भरावा ढोल डोलतय भरावा बाई माझी ढोल डोलतय भरावा डोंगरची माऊली